أرست زينام أب تمزابلتي زبطح طميتن موتن تحتاتنت نكرغاغز كنسرحينا لهم بريزيدنت تادسه وردم بيرو حرشان هفته تفترون تግራይ نحرستوت عدل لقح المفتار زقل سند سممعنات مس بانك النقدي إثيوبيا تفراريمم دايركتور ودب ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሽልማት ሓድነት አፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ ተቀቢሎም سلام ጥዕና ብለይ ዝኸበርኩም ተመልከትቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ሕዝ ጀሚሮም ዜና ብምቕራብ ኣነ ዛይ ተስፋይ ከምኡውን ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ልምፃይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸንሕ ኢና ጸኒሕትኩም ምሳና ይኹን ሓፀርቲ ፀብጠባት እዚ ዕለት ኢና ገነቐድም ናይ ሎም ዕለት ተቕረበልና ሓፀርቲ ፀብጠባት ለዎም ገብረ ኪዳንያ ናብሮም ከስክረኩም سلام تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرضنا يوم حاصرت زيناتات حزنا قريبنا لنا لوام قبر كدان وساخم كصنحي كاب انسسا ناب سب زمحلالفو قتلت حمامات نزموت وغنات المدحان كلن زملكتن ابيات عيو ام كل خال صراحتن تخرت يبن كسرحه صاوعيت قريبو እዚ ጻውዒ ዝቀረበ ክልላው መድረኽ ሓደ ጥዕና ትግራይ 14 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ስርዓተ ጥዕና ትግራይ ቅድሚ ኩናት ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ይምራሕ ከም ዝነበረን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል ስራሕቲ እናተሰርሐ ከም ዝመፀን ድሕነ ኩናት ግን ስርዓተ ጥዕና ከም ዝዓነወን ህዝቢ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ብዝሓልፉ ሕማማት زيادة تقول يخون على الزبالو حلف بيرو عنا تجري دكتور أمانيل هايلة مدحنيتون كندزد اللس لزي ركب وجنات نموتي قالوا خمسة لو قاليزهم توم حلافي زي مكلخال بيرو عنا راح بزو صرحون تيكونس حبراو صراح كل زملكة سيكترات انت صرحي لهم وجنات بأخلاق تنخيسهم كمون عنو زي حلو وسجا انسساب بمبلع نموتي قالوا خمسة لو نزن مفتاح كاب كل الكساب صدرة صراحة تحدث عنا عود كخون حزي زحش عدل بجت رخيبو زلو هو بروجكتن كالن بمتقام افتن سلسته زونوتيك حمامات تግራይ ብዙሕ ሰብ ዝጉዳኣለን ዘሎ ማለትውን ራቢስ አንትራክስን ቢሮሲሊሲስ ውሑስ ምግቢ ብምፍጣርን ካልኦት ግዜ ዘይወሃቦም ስራሕቲ ቀዳምነት ሂብካ መስራሕ ከም ዘድለ ሓቢሮም ብምትሕባር ፕሮጀክት ሆፕ ክልላው ሓደ ጥዕና ትግራይን ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ግብሪ ሓይሊ ሓዊሱ ልዕሊ 18 መድረክ ትካላት ተሳቲፈን እየን مجلسي قبائي حزباو ركبات تግራይ قبائي حزباو ركبات تግራይ بحزب استمرت منግስቲ تግራይ زوالدن زحشه حزباو محدرا زوسدن لزب كهلو صويعو لؤخات قبائي حزباو ركبات تግራይ ኣብ አዲስ አበባ መሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ሓለፍቲ መንግስታውን ዘይ መንግስታው ተካላት ፌደራል ዝተወደውን ዘይተወደቡን ተጋሩ ለሂቃንን ፖለቲከኛታትን ካልኦትን ዝሓወሰ ብድምር ምስልዕሊ 15 ትካላትን 50 ውልቀ ሰባትን ብምርኻብ ከም ዝዘተዩ ኣብ ዘብጽዎ ሸውዓተ ውጽኢታት ናይ ለበዋ ሓሳባት ተመላኺቱ ልኡኽ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ተነሓንሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ዝምልከቶም ኣካላትን ምዝታዩ ዘዘኻኸረ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ድማ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ቅርብነትን ይኸፍሎ ዘሎ ክባር ዋጋን ግንዛበ ክፍጠር ከም ዝገበረን ጠቂሱ ፖለቲከኛታት ንህዝቢ ጅሆ ብምሓዝ ዝገብርዎ ህልኽ ወጥርን ንሕንሕን ጠጠው ብምባል ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህርያዊ ጠለብ ሰብኣዊ ክብርን ፖለቲካዊ ቁመናን ዘስተኻኸል ባይታ ከመቻቹ እቲ ጉባኤ ህጹጽ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ መፍትሒ ውሽጣዊ ጸገም ትግራይ ንደቂ ትግራይ ዝእክብ ብሄራዊ መድረኽ ልዝቢ ዝበለ መግለጺ እቲ ጉባኤ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስትነት ትግራይ ዘዋልድን ናብ ዝሓሸ ህዝባዊ ምሕደራ ዝወስድን ልዝብ ክህሉ كلهم حيلتات بوليتيكاو دليتاتهم جوجلاو ربحاتاتهم نغون بمغداف اب عوتነት እቲ ብሕታው መማረጽ ዝኾነ መድረኽ ልዝብ ከቃለሱ ጸዊዑ ግዚያው መምሕዳር ትግራይን ኩሎም ቅርጽታት ማሕበረሰብን ሓደ ኣብ ዝገብሮም ከም ህዝቢ ክቕጽል ኣብ ዝሕግዙ ወሰንቲ ብሄራዊ አጀንዳታት ሓደ ምምዃን ውሁድ ሰላማዊ ቃልሲ ከካይዱ ጸዊዑ እቲ ጉባኤ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ንዓርሱ እዚ ካብ ዘይ ምግባር ዝመጽእ ናይ ወለዶታት ዕዳ ሓራኽ ገብር ህዝቢ ካብ ብርሰት ብሄር ትግራይ ድማ ካብ ውርደት ንኸቕንዕ ተላቢዩ
مجلسي أسكوت أب كلن معقبي تمزابلتن سدتنياتاتن بحافشا أب معقب سدتنياتات حس أترما بفلاي زقات أمزلو زي تقدنا سب أو قلولاو أب بتعمس جا أخونتات بزحهم هلاو حبرت محبرات سيفيل محبر سب تجري أسكوت أب زوج أوانا ومجلسي أفليتو بكينا سعبيناتون زتوجدو تمزابلتن سدتنياتاتن أب زحز أوان بسنكي كبيد حزرتات مجبي قرب صوريز ستماي مسرتاو قلقالو تعنا مدحانيتن مزللن أزي كرفح نبرات ساتيهم قداي عصبون موتن كيكونوا مهلاوم زنصره اتحبرت زملكتهم اكلات هصص سغمت زي موسادهم سيعبو زغاطم زلو طحست عالم لخاوي حقي سباونتيو كبل كونينو قندي سعبين نايزي اب تግራይ ጋጢሙ ዘሎ ኩለ መዳይ ሓደጋ ሕድሕሪ ኩናት ሲዒቡ ዝመፀ ማህሰይትን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ በሙሉእነት ዘይ ምትግባሩ እዩ ዝበለ መግለጺ እቲ ሕብረት ብዘይ ወዓል ሕደር ቅልጥፉን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ዝተማለአ ውዕሊ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ኣባይታ ክትግበርን ኩሎም ተመዛበልትን ስደተኛታትን ናብ መበቆል ቦታኦም ምዕራብ ትግራይ ብውሕስ ክብሪ ዝተመልኦን ብስሩዕ ኣገባብ ክምለሰሉ بزخل هتصوص بزتجبت أمانجدن سجوم تخوصت يجبا كبل أجنزيبو بفلاي دما ودب حبرات هاجرات حبرات أفريقيا منجست أمريكا حبرات أوروبا كم أون كالوت زوبا وحيلتات لجست هاجراتن سأجمع تجراي بزلاق النت المفتاح أبز جبر صعري كتسأل زخونة دبلوماسيا وتأقطن دفيتن كجبرو حبرات محبرات سيفيل محبر سب تجراي أسكوت تلابيلو زينانا انتن قصل أوردا تحتي أديابو طابع زبان قدنا زركب حارسوت بكلاستر توديبهم 594 هكتار مريت لمعات مسنو يلمعلو أوردا تحتي أديابو أبز عمد 951 حارسوت بكلاستر توديبهم قبل معات مسنو توافيرهم كلمعو جنزابة معبي سلطانا كم ستوهابو من 46 هكتار بمحملتي 232 هكتار بفرامرن بدمر 594 هكتار مريت بلمعات مسنو تشفيني لمع كمزلو أبيت صحفت زفر قطبها لمعات وردا تحتي أديابو متحابري كيد سرح زراعتن هورتيكالتشرن زخونو أيتا تكل هايمانوت قبرو قليزهم زاقيد أفت لمعات مسنو 498 كنتال مدابريان 25 كنتال مرس زرقي أبطق مخمزو علن كموس مانغو بابايا شجرتي أتكلتن زولو فرامرن كالوس زراعتن إنا المعو كمزركبو بريهم اتوم متحابر حارستوت قدب دقب كانال بدي ار دي اي بي كلته كسرح لهم زلعلو حتى كفتح لهم مزملكتهم اكلات مرددا كم استجبرلون حارستاي مريتو بعلو خلمع كم زلون اتحساسيبهم اب مفرياينت لمعات مسنو استوافروا مناسي يوحنس امانئيلن بين انقسمن مرص علي سراتي بمتقام احمل تنفرامرن بمفراي زحشه مهرتين مركاب تخرت هيبو مشرحو كم زلون قليصم الله تم حارستوت مناسي لمعات مسنو وصيتاو سرح كم زخونه بمغلاص اب كبابيهم كاب كب قدب دقب مترب كسرحلومن بحجز مصناو تلمعات مسنو نسمريت راح زيكونس نزل معو حارستوت مناسيون عدل كم زلو كعدل كم زلو اغنزيبو كبل ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንመረዳእታ ሓበሬታን ረክብን እታ ወረዳ ጠቂሱ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣመላኺቱ دايركتور ودب طعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم شلمات حدنة أفريكا نيلسون مانديلا تقبلهم دكتور تيدروس أدحانوم إذا شلمات بمقبالهم كبري سمعنا الدحر مبالهم إتشلمات بسمتهم أب أفريكان أملا عالم زو صرحو مسارحتي ودب طعنا عالم كمسارتاو سبات نافتزل على خبط أحزق الدرجات عنا نخبطحو نمحقاز قبلو مخانو قليصهم إذا فلتقو شلمات نوبيل حاويسو أب كالوت كلتشعن عسران حموشتن أقوط أزرا أوروبا أبسو أونتن مرمرن تبركتو تشلمتي نأفريكا زو كل شلمات مركابهم كم زحبنو من نخلهم بشم سب أونت أفلت أونزرخو بدما حاقوسهم قليصهم حصرت زيناتات ساعات زازمنا نمكتالكم عزين عينا نمسكن سنة كذا
زيننا نغتل بزرزر نمراينا وزحرنا مزعواتة كسكركم بريزيدنت كزياوي ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ መስቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝገበሩ ዘተም ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝተለቀቀን በጀቱን ኣብ ቀረባዋን ክልቀቅ ምርድዳ ከም ዝተገበረን ገሊጾም ቶም ፕሬዝደንት ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ መረፃ ልቃሕ ንጋዶ ምንዋሕን ካልኦት ማሕበራውን ቁጠውን ፖለቲካውን ጉዳያት ትግራይ ዘትዮም ምምጦም ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ እዩ ነዚ ዝርዝር ዘቕበልና ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረባ እዋን ጉጅለ ልኡኽቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሮ ጻኒሕትን ዝተገበሩ ምርዳእትን ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት መብርሂዎም እቲ ጉጅለ ልኡኽ መንግስታዊ ኣጀንዳታት ሒዙ ምኻዱ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ካብዚኦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዝገበሮ ዘተ ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክልቀቕ ምኽኣሉን በጀት እውን ኣብ ቀረባ እዋን ንክልቀቕ ምርዳእ ከም ዝተገበረን ሓቢሮም ተሕቶና ናይ መንግስቲ ሕቶ እየን ናይ መንግስቲ አባላት ኮይና ያኸይና ናይ መንግስት ቲም ይኸይዱ አጀንዳ እውን ናይ መንግስት አጀንዳ እዩ ናይ መንግስት ጉዳያት ከነልዕል ኢና ኸይድና ምስ ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር ዘልዕልናዮ ኣብቲ ዝርዝርቲ ክረአይ ከሎ ቁፅሪ ሓደ እቲ ናይ ፋይናንስ ጉዳያት እዩ ካዋና ዝተልዓለ በጀት ጥራሕ ኣይኮነ እቲ ናይ ሰራሕተኛ ደሞዝ እውን ኣይመፀን ነይሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ተገበረ ኢንጌጅመንት እንተሓደ ተፈትሐት ናይ ደሞዝ ጉዳይ ኣብቲ ኻሊእ በጀት ዝምልከት ኣብ ቀረባ ክልቀቕ ተራዳዲና ኣብ ቀረባ እውን ብርክባት ዘመሓይሹ ነገራት ምስ ተበሉ ማለት እዮም ክልቀቕ ከም ዝኾነ ተራዳዲና እቲ ኻሊእ ምርዳእ ዝተገበረሉ ዛዕባ ጉዳይ ህንፀት ፕሮጀክት መስተማይ ግድብ ገረብ ሰገን ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ተተሓይዙ ዝነበረ ነዚ ዝውዕል ናውቲ ንክልቀቕ ምርዳእ ከም ዝተገበረን ህንፀት እዚ ፕሮጀክት ኣብ 2-3 ኣዋርሕ ዝጅመረሉ ኩነታት ከም ዝህሉን ኣረድዮም ናይ መቐለ ማይ ሽግር ይፍለጥ እዩ ዓብዩ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተይኮነስ ኣብ ጊዜያዊ መፍትሒ ቀሊል ዘይኮነ ቦታ ክልዎ ይስተባሃል ነበረት ናይ ገረብ ሰገን ናይ ማይ ሳፕላይ ምጅማር እዩ ነይሩ ንሱ ንምጅማር ኩሉ ነገር ተወዲኡ ተዝተረፋ ተናብ ጉምሩክ ዘለዋ ናይ መቐለ ደረቕ ወደብ ዘለዋ ማሪታይም ዝሓዘን ብዙሕ ፃዕሪ ጌርና በቲ ብደብዳቤውን ተፃሒፍና ክልቀቕ ስለ ዘይተኻለ ሓደ ኣጀንዳና እዚ ነይሩ እዚኡ ነብኡ ክልቀቕ ተወሲኑ ናይቲ ኢንጌጅመንት ውፅኢት እዩ ነይሩ ናይቲ ርክብ ውፅኢት እዩ ነይሩ ስለዚ ንሱ እንተተለዒኡ ኣብ ዝቕፀሉ 3-4 ኣዋርሕ እቲ ስራሕ ዝጅምረሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ነዳዲ ብዝምልከት እውን ኣብ ኣጠቓቕማ ዘለዉ ፀገማት ብምፍታሕ ኣቢልኻ ዝልቀቐሉ ኩነታት ንክፍጠር ምርዳእ ተገይሩሉ ኣሎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ እቲ ናይ ነዳዲ ጠመዋዕላ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ዝለዓሉ ጉዳያት ኣሎ ንሶም ማኔጅ ክግበሩ ተኽኢሎም ከም ኩሉ ሻብ ወይ ከም ኣብ ካልኦት ዝግበር ዘሎ ክልቀቕ ከም ዝኾነ እዩ ዝተራዳና እዚ ቀፃሊ ዝረኣይ ክኸውን እዩ ምስ ብሄራዊ ባንክ ኣብ ዝተገበረ ዘተ እውን ገና ውሳነ ዘድልዮም ጉዳያት እኳ እንተሃለዉ ልቓሕ ኣብ ምምላስ ምንዋሕ ክግበረሉ ምርዳእ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ምስ ብሄራዊ ባንክ ዘልዓልናይ ነገር ነይሩ ምስ ብሄራዊ ባንክ ኣብ ተመሳሳሊ ኣብቶም ናይ ልቓሕ ዝተለቅሑ ግዜ ናይ ምንዋሕ ዝምልከት እዩ ኣብቲ ኻሊእ ገና ውሳነ ዘድልየ እዩ እቲ ገገሊኡ ክስረዝ ዘይኽእል ኣይኽእልን ዝብል ገና ውሳነ ዘድልየ እዩ ኣብ ሚኒማም ግን እታ ልቓሕ ግዜ ናይ ምንዋሕ ነገር ኣብኣ ከማኸም ትግበር ኣቢልና ኣብ ንግዲ ባንክ ውፅኢት ዘርእዩ ምንቅስቓሳት ተረኣዩ ኣሎ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ማኒፋክቸሪንግን ህንፀት መንበሪ ኣባይትን ልቓሕ ንክጅመር ዘለዎ መደባት ናብ ተግባር ዝእተወሉ ኩነታት እናተፈጠረ ከም ዘሎን እቲ ምስ ቢሮ ሕርሻ ዝተገበረ ስምምዕነት ኣካል እዚ ምዃኑ ኣረድዮም ካብዚ ዛዕባ ይንወፅን ውሽጣዊ ፀገማት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ድልውነት ምርዳእ ከም ዝተገበረሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ገሊፆም ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ዘዋደዶ ትሕዝቶ ሃብታይ ባህሪ ይቀርበልና
ውሽጣው ጸገማትና በውሽጣው ፖለቲካው ዘተይ ዝፍታሕ ካብ ዝወጻኢ ዝፍትሐሉ መንገዲ ክፍጠር የብሉን ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ንኻልእ ሓይሊ ብምዕዳም ዝግበር ውሽጣው ውጥጥ ከይፍጠር ብኩሉ ወገን ዝርርብ ተገይሩሉ እዩ ኢሎም ጊዜያዊ ምሕዳር ድማ ሓደ ስርሑ ተደጋጋሚ ተገለጸ ኩናት ናይ ምትራፍ ስለዝኾነ ኢንክሉዲንግ ናይ ኩናት ምክንያት ክኾን ዝኽእል እውን ብሰላም ዘይፍታሕ ኣይኮነን ብሰላም ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ዝፍትሐሉ ኩነታት ክንደሊ ኣለና ነዚ ክሻብ መጨረሻ ክንኸዶ ኣለና ዝብል እምነት እውን ስለ መበገሲ እምነትና እውን ስለ ዝኾነ ውጥረታት ተፈጢሩ ዝነበረ ውጥረት እውን ናይ ምባል ናይ ምርጋብ ናይ ዕላማ እውን ኸይድና ሒዝና ኢና ኸይድና ምስ ከባቢ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ብመንግስቲ ፌደራል ነዚ ወጥሪ ንምግዳድ ከም መጥቀሚ ንምግባር ድሌት ከም ዘየለ ተገሊጹ እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብዘተን ምርድዳእን ንኽፍታሕ ድሌት መንግስቲ ፌደራል እውን ምዃኑ ከም ዝተገለጸ ሓቢሮም ምዚ ብዝተኣሳሰረ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ሽግር ምክንያት ዝተፈጠረ ናብ ተፃውኦ ክሰግር ዝኽእል ወይ ናይ ምስጋር ምልክት ዘርኢ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ይኹን ኣብ ዓፋር ወይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኮይኖም ከብሉ ዝኽእሉ እውን ብወገን ፌደራል መንግስቲ ክልዕሎ ዘለኒ ነገር ኣልዒለ ብፍላይ ናይ ሓይሊ ግጭት ክፈጥሩ ድሌት ከም ዘየለ ፌደራል መንግስቲ ኣብኡ መረጋገፂ ቀሪዩ ወገን ትግራይ ዝህሉ ነገር ነቲ ውጥረት ምግዳድ ይኹን ናብ ኩናት ምምራሕ ከም ዘየለ ዝብል ነገር እውን ኣልዒልና ብኡ መሰረት ብወገን ፌደራል እውን ናይ ከምኡ ዓይነት ድሌት ከም ዘየለ ጌጋ ውሳነ ከይህሉ ንሰብ ግምት ከኣቶም ዘለዎም ነገራት ኢና ኣልዒልና እዞም ምርድዳኣት ኣካል እቲ ኩናት ንምትራፍ ዝግበር ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ታደሰ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣካይዳታት ተኣሪሞም ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ ስርዓት ከም ምህላዋ መጠን ዘለዉ ጸገማት ብዘተ እናፈታሕኻ ክኽየድ ኢሎም ምስ መረፃ ተኣሳሲሩ ምስ ቦርድ መረፃ ኣብ ዝተገበረ ዘተ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ኩነታት መረፃ ይከኣል ዶ ኣይከኣልን ኣብ ዝብል ዝከኣለሉን ዘይከኣለሉን ምስ ምኽንያታቱ ኣብ ቀረባ ምላሽ ክንህበሉ ምርድዳእ ጌርና ኢና ኢሎም ምስ ምርጫ ኮሚሽን እውን ዝርዝር ክንዘራርብ ኣብ ትግራይ ዘኽእሉ ኩነታት ኣለዉ ዶ የለውን ዝብል ግልፂ ዝኾኑ ከመይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዋን ክውሰደሎም ዘለዉ ነገራት ኣለዎ ብወገን ትግራይ ንኽእል ዲና ይንኽእልን ዝብሉ ምስ ትግራይ ሕዚ ዘለዎ ኣቁሞና ይኹን ምስ ኣጠቓላሊ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ዘኽእል ኩነታት ድዩ ዘሎ ወይስ ዘየኽእል ዝብል ነገር ምስ ምርጫ ኮሚሽን ክንዘራረብ ተቢሉ ኣብዚ ቅንያት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕጫጥ ብዛዕባ ዘሎ ዓፀቦ ተኸታተልቲ ፀብፀባት እናቕረበ ምምፅኡ ዝፍለጥ እዩ ሎማዓንቲ እውን መሳርሕትና ሙስጠፋ ጥሃ ኣብቲ ማእኸል ብዛዕባ ዘሎ ዓፀቦን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዛዕባ ዘሎ ሞት ወገናትና ነመልኪቱ ምስ ተመዛበልቲ ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ፃኒሕት ገይሩሎ ተኸታተልና ክንመለስ ገዛና እናበሉ ጠሚንና እናበሉ ኣብዚ ናይ ዝተረፉ በድላትን ተረፍ ጀኖሳይድ ዝኾኑ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ ተሪፎም እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና መቃብር ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እዩ እዚ ካብ 2014-15 ጀሚሩ እስካብ ትማሊ ዝነበሩ እዩ እስካብ ትማሊ ያው ተሓድሽ መቃብር ትሪእዎ ኣለኹም ከምዘ ናይ ትማሊ መቕር ትማሊ ዘኒሄውን ትሪእዎ ኣለኹም
ሰንክ ጥሜት ዝሞተ ሰብና እዩ ዘውዝነ ብምሉ ዘለና ቦታ እንዳ ገብርኤል ሕጻጽ እዩ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ገብርኤልና ዘለና ተመዛበልቲ ካብ ዝሰፍሩሉ ናብዚ ተመዛበልትና መዓልታዊ ዝመትሉ መዓልታዊ ብሕማም ዝሳቀይሉ መዓልታዊ ድማ ዝድረግፍሉ ከባቢ ኮይኑሎ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ናብዚ ጀሚሩ መዓልታዊ ዝመቱ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ዝዓረፍሉ ቦታ እዩ ኣስታት 330 ወገናት ወይ ድማ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገዝኦም እናናፈቆም መረበቶም እናናፈቆም ዝተበታተነ ስድራ ክራኸብ እናተሃንጠው እናሃለወ ኣብ ማእኸል ብሰዓን መድሓኒት ብጥሜትን ብሕማምን ተሳቀዮም ናይ ዝዓረፉ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ መቃብሪና ዘለና ራጆ ራጀሪ ያልካ ታውዚ ተኸብደኒ ራጆ ወይ ወሰተ ወሓተየ አበይሞ ብርክት ዝበለ ወገን ኣብዚና ቀቢርናዮም ዘለና ብሰንኪ ትረሃብን ጥሜትን ሕዋትና ስእነት መድሓኒትን እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ንጉሆ ነቀብሮም ዘለና ወገን ያው ምስክርና እዮም እዚኦም ናይ ደቂ ዓዲ ዘሎ መቃብር ያው ፍሉይ ዝበለ መቃብሪ ናይ ተፈናቃላይ ዘሎ መቃብር ከዓ ፍሉይ ዝበለ ቦታ እዩ ዘለና እዚ ዘግበረና ዘሎ ምክንያት ከዓ ብሓቂን ካብዚ ናብራዚ ኣብዚ ሙቐት እዚ ዘለና ናይ ሕጻጽ ቦታ ሙቃም እዩ ንበልዖ ምግቢ ከዓ ውሱን ስለ ዝኾነ ንዓና ደም ክመልስ ንዓና ምግቢ ክትክእ ዝኽእል ነገር ይኾነ ንሓራስን ንጥንስትን ዘድሕን ምግቢ ኣይኮነን ዘለና ምግቢ ብጣዕሚ ሓደጋ ዝኾነ ናብራ እዩ ዘለና ከብደይ ሓሰኹኒው ይደመፁ በቃ ይጎዩ በዚ ከብደይ ገይሮም ይስምዑኒ ዛዕ እውን ሰዓት ይገብረለ ሓደ ጊዜ በቃ ሕማማት እኒውን እዩ ሓያል ሕማማት እኒውን ጥሜት እውን እኒአ እዩ ወቅተይ ንዕበለ ሰዓት ዝገብሮም እውን ያው ፀውና ንሓድር በቃ ሽግር ዓብዪ ሽግር እኒሀና ክስካብ ሕዚ ያው ናብ ከባቢ 330 ዝኾነ ወገን ኣብዚ እንዳ ገብርኤል ቀቢርና ኣለና ሕዚ እውን ካብ መስከረም ናብዚ ክስካብ 2015 ክስካብ ሕይ ዘለና ቦታ ብርክት ዝበለት ሞትን ዕሪ ከፊኡ ዘሎ ካብ ሕዚ መስከረም ናብዚ እዩ ልዕሊ 80 ዝኸውን ወገን ኢና ስኢና ዘለና ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ኣዲ ፀደ ሕይ ሳልሳይ መዓልቲ ረብዓይ መዓልቲ ቀቢርና ኣለና ሕይ እውን ሓንቲ ወገን ናብ ሕክምና ደም ወሓዲ ተጋጢሞ ሓራስ ንሽረ ሰዲና ኣለና ሓደ ወገን እውን ከምኡ ደም ወሒዱ መንእሰይ ኣብዚ ግዜ እዚስ መንእሰይ ደም ዝውሕደሉ ግዜ ኢና በፂሕና በርግጥ ንሕና ሕይ ዝወሃበና ዘሎ እኽሊ ኢፒኤች በሃል ትካል እዩ ዝበና ግን 15 እኽሊ ኪሎ ሂቡ ንሰን መጥሐን የብለን ንሰን መቀየር የብለን ንሰን ሌቋ ዝኾነ ቀይሕ መሸላ እዩ ነዚ ድማኒ ደመየት ንሓራሰይ ይኹን ንጥንስተይ ትኸውን ስኢሉ ግዜኡ መሕለፍ እንተዘይኮይኑ ብትክክል ምግቢ ኮይኑ ተባሂሉ ዘድሕን ክስካብ ዝኾነ ስለዚ የድሕነና ድማ ኢና ሕዚ ናብ ሽግር ወፂና ዓለም ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብዚ ሕይ ዝግበረና ዘሎ ረድኤት እናመስገና ከም ቴሌቪዥን ትግራይ እውን ነዚ ፀገምን ሽግርን ርኢኹም ፀገምና ክትፈትሑ ሽግርና ክትፈትሑ ላዕሊ ታሕቲ ኢልኩም ናብ ዝቆላ መፂኹም ፀገምና ክትፈትሑ ብምፃኹም ወሰን የብሉን ንሕና ኣብዚ ሕዚ እናለመና ክንነበር ኣይንኽእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ዓለም ወይ ገበርቲ ሰናያት ካብ ዘውዝኒአ ስድኽነትን ፀገማትን ክተውፅና ዓድና ክትመልሱና በተጋጣሚ ክፅውዕ ይደሊ ንሕና ናይ ብእኽሊ ብዙሕ እኽሊ ኢና ንፅዕን ነርና ብዙሕ እኽሊ ፅዒና ነእቱ ዝነበርና ብዙሕ እኽሊ ንጥውር ዝነበርና ንሙሉእ ኢትዮጵያ ንሕገዝን ዝነበርና ሰባት ሕየው ዝመከራ ዝወዲቕና ኢና እሞ ነዚ መሰረት ጌርካ ኢትዮጵያ ይኹን ክልል መንግስቲ ትግራይ ይኹን ካሊእ ማሕበረሰብ ዓለም ኩልኻ ኣብ ዘለኻ ንዓና ናትና ፀገም ሪኢኹም መፍትሒ ክትህቡልና ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘጋጠመ ጥሜትን ሞትን በብደረጃኡ ዝርከብ መሓውር መንግስቲ ምክትታል ብዘይ ምግባሩ ዝተፈጠረ ብምዃኑ ናብ ተሓታትነት ክንሰግር ኢና ኢሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ተስፋ ዝገዓስበይ ኣዋዲድዎ ኣሎ ኣብ ሕጻጽ ዘሎ ጉዳይ ሕዚ ኣውትብሬክ ገይረሎ ፈንዲኡ ወፅዩ ሕዚ እውን ነፍተን ካልኦት ኣብ በዓል ዓዲ መሓመድ እውን ንሪኦ ኣለና እሞ ታዩ መንግስቲ ከይፈለጦ ዲፀኒሑ ክሳዕ ሕዚ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ እውን እዩ ሕዚ ፈንዲኡ መውፅኡ ሲ ብመንግስቲ ባዕሉ ወይ እናተኸላኸሎ ዘይፀንሐ ወይ ዝኾነ ደገፍ እናገበረ ዘይፀንሐ ወይ እውን ብሚድያታት ገይሩ ዓለም ክፈልጦ ዘይገበረስ ዘይፈለጦ ዲፀኒሑ
بطعامي vulnerable زخون بطعامي أب كفاء زلو سب بركتيفلي أو سلازي تحصص زلو أب خالي إلن مالته يكونن أو كلنتن ناي كامبتات الله ولا كامب وصاي بحبرت صوت بالزلون الله نحفظ فلي زبلوت كوابي 4625 سدرا يزلو بدمر كم سبعة استنفاس كتب لهم خلاها كوابي 14,100 يزلو زي كافيوم 11,356 عبيت له أرجعويان كبال صولهم 950 حضر حمام زلوا ملهم 409 أكل قدات له كافتم أكل قدات قدمي لهم أفتح قلتشان عصرت 4 زبارروا ملهم 9 زغون هتصاون تلو 243 ولدهم سأنو هصانات ون الله كاو خلتشحن خلت 170 كلتن مرحتي سدرا زغونا دق أنستيون الله كاوي بتوصل خلت 150 كلتن قدم قليزين أمرو خستاتون أو خلت نا أمرو حمام زلومون الله زي تطلع لك تبلها الله كبدي توز الله الشجر كتريها الله هذا بقات عمي تبل الله جن نا بلز عنايو نا تي عمون زنارة قدمي لون زنارة جيزي مسوسة دا أطرق النخف زخيد ظل نايت سو ناي مسوار تخلو هون نانا كي يخيد سلا ظلو يفلت زي اوفشال زفلت ياك نغرك بب غزيونا العلو زبل ذيك شاب زي تفتحوان حدا قال له زبلون يداغاغني يقربي دحد انا تحتاتنا زي مرحو زو دايزي كبيت صقمي كخولمو اف تحتاتنتك كسرح ديو زبل اوريدي بقيل زوات الله غغليو تزوات غغليم زفلت ناري غغليو بتو زتجاز درجة زي فلات هون الله هذا انت عايزول أفتنا كابين أخوانا كبل كلون اكستريم اللي خستاين يرو مؤات مالت حتى نذكر قص الله وذا تزول سيريس نيرو زيت خكري تعطاتنا كنا رايقص قالنا تعطاتنا أو كلت نصرحنا إذا ما صحنا خوين مالتي زين بتاع خوين بلان ذول تعطاتنا كبل كلالا تعطاتنا جن أفت كونتكسي بتقرأ درجة ذلنا خستاي قلت تزبلنا ذلا شجرات الله ناي وشتنا شجر الله أوكي طلع لاتي أمر حال الثورة كنا خيتكلمنا تأميدنا ذلو أجندات ذلو أو تحتنا لها كتخيت كالخون in fact نايت منقست مدر زولكم أصالي كالرئيس خلون تا important نقرات سرحتني أنا خستايكو المقر شبوت مدر أفزحتت مدر كسرح مقاري ناي قطر سرحتني ناي كتمات سرحتني بب تمدو صراح مالتي أوزيات نورا مبالنير يفلتي وقول قلوت نازل الشجر يفلتي سنة مقبار زل الشجر أبناء منقست قلقالو توا زل الشجر يفلتي زي تطلع على نتهم سيستم فتنو زل نت ناي تقراي منقست نت فتنو زلي أبز كونتكست زي خوينا أب كل دخمتاتنا زي خوينا إنا تحطتنا أب لك خمزي صوريات خوينا بك خالي كلاتنا سسرحنا نسرحنا زتفتر شجرة يكودن كلاتنا كفنا توان ونسرحنا زتبلنا نجر الله زي ببدرجوني ناب طبطبات بيزنس يكسكركم دحر حتى مسغاغريت هافتو غبرو كصبيكم
زايد سلام طعنا هبلي زيناتات بيزنس انهم بيرو حرشان هفت تفترون تግራይ ኣብ ምምችቻው ልቃሕ ንሓረስቶት ምስ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እቲ ኣገልግሎት ልቃሕ ሕርሻ ንታሕተወትን ኣናእሽተይን ብጉጅለ ዝተወደቡ ሓረስቶት ዝሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ምምቻው ልቃሕ ንሓረስቶት ሓቢርካን ምስራሕ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሙ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም ነዚ ናይ ልቃሕ ዕድል ምምቻው ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈጠሮ ዕድል እቲ ቢሮ ንሓረስታይ ዝሓዞ ፓኬጅ ዝተዋደደ ዘመናዊ ሕርሻ ምስኻዕ ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ይብሉ ፍላይ ንሕና ድሕረ ኩናት ምስ ምህላውና ተኣሳሲሩ ክልተ ነገራት ኣለዉ ዝስሕውን ዝደፍኡን ነገራት ኣለዉ ብሓደ ወገን ናይ ሕብረተሰብ ኢኮኖሚክ ዓቕሚ ተዳኺሙ ስለ ዝጸንሐ እዚ ስቲሙሌት ንምግባር ንምንቕቓሕ ኣብ ዝግበር ከይዲ ፋይናንስ ዓብዪ ግደ ይህልዎ ኣሎ ብኻሊእ ገጽ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ጀስት ናብቲ ዝነበረ ናብ ዝሓሸ ብርክን ንኽመጽእ ኣብ ዝገብሮ ከይዲ ድማ ቁጣዕ ኣለዎ ናይ ልምዓት ቁጣዕ ኣለዎ ናብዚ ክንኣት ኣለና ዝብል ጊቭን ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ተጠቒሙ ከልምዕ ክልወጥ ናይ ምድላይ ፍላይ ዝየፍት መንእሰይ ሓይሉውን ደፊኡ ዝመጸሉ ኩነታት ስለ ዘሎ አይ ቲንክ እዚ ሕዚ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ብናይ ማን ነቲ ትካሉን ዕርዩ ግዛዕ ዝገብር ነቲ ሕርሻናውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ብምዃኑ ከም ሓደ ዓብዪ ትኹረት ጌርና ዘርአናዮ ሶ ነዚ ኮምፓቲብል ነዚ ዘተኣስር እውን ስለዝኾነ ከም ዕድልና ንጥቀመሉ ዳይሬክተር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ኤልያስ ልሳነ ወርቅ እቲ ልቃሕ ኣብ ዕቋር ዝተመስረተ ኣብ ምህርቲ ዝራእቲ ምርባሕ ፀባ ሃፍቲ እንሳን ካልኦትን ዓውዲ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ዘካተተ ምዃኑ ይገልጹ እቶም ሓረስቶት ቅድሚ ሕዚ ብግሎም ልቃሕ ረኺቦም ኣይፈልጡን ብሓፈሻ እዮም ዝረኽቡ ሕዚ እውን ናይ ግሎም እውን ኣሎ ናይ ጉጅለ እውን ኣሎ ሕዚ እውን እቱ ናይ ቅድሚ ሕዚ ግን ብዩኒየን ብማሕበራት ኣቢሎም ዝረኽብዎ ንሪኦም ብግሎም ሕዚ ዝረኽብዎና ታፍቲ ዝነበረ ካይዳና ኣዋህባ ናይ ልቃሕ ዝሓሸ ናብ ሕድሕድ ገዛ ዝኣቱ ፋይናንስ እዩ ናይ ሕዚ እቲ ዝውሃብ ልቃሕ ክሳብ 5 ዓመት ከም ዝጸንሕን ወለዱ ድማ ክሳብ 14.5 ሚእታዊ ምዃኑ ገንዚቦም ማክሲመም 5 ዓመት እዩ እቲ ዝውሃብ ዝሓፀረ ዝበሃል ደሞ ምናልባት ናይ ዝራእቲ ናይ ዕዳጋ ፀገም ከጋጥሞም ተሎ ናይ 6 ወርሒ ኣሎ በቢ ሴክተሩ በቢ ዓውዱ በቢ ድልየቱ ናይቱ ሓረስታይ ዝግበር ልቃሕ ይስወውን ምክትል ፕሬዝደንት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ሳሙኤል ተስዋሁነይ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓንዲ ሕቆ ሕርሻ ብምዃኑ ንብዙሕ ግዜ ካብ ሓረስቶት ሕቶ ዝለዓል ዝነበረ ቀረብ ፋይናንስ ኣብ ምፍታሕ ግደ ኣለዎ ይብሉ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ከእርሻ ጋር የተያያዘ ስራዎች በመስራት ነው የሚተዳደረው ሰው ያንን መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ መነባብርኡ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ እዩ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ነቲ ዓውዲ ሕርሻ ተበጻሒ ዝገብር ዕድል ልቃሕ ተመቻችኡ እዩ ዘሎ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ኢሉ እውን ዕብየት ነቲ ባንኪ ልዑል ረብሓ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ስምምዕ ሰነድ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ታደሰ ወረደ ጠለባት ሓረስቶት ንምምላስ ብባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ተበግሶ ቀረብ ፋይናንስ ዓብዪ ግብኣት እዩ ብምባል ካልኦት ትካላት ፋይናንስ እውን ነዚ ኣሰር ክኽተላ ይግባእ ኢሎም ትልቁ ትኩረታችን እዚህ ላይ ነው ኢኮኖሚውን ለማሰራራት በቂ ነው የሚል ነገር የለም ሌሎች ብድሮችም كما ጊዜያዊ ምሕዳር ቀንዲ ትኹረትና ቁጠባ ትግራይ ምሕዋይ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ተበግሶ ቀረብ ፋይናንስ ካልኦት ትካላት ፋይናንስ እውን ክኽተላው ይግባእ አስፈላጊ ነው እንግዲህ ኮመርሻል ባንክ ለደረስንበት ደረጃ ግን ትልቅ ምስጋና እና በጊዜያዊ አስተዳደር ስም ባንኩን አቀርባለሁ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምፍታሕ ፋይናንሳዊ ፀገማቶም ዘተምክያዶም ዝከር እዩ ብመዳይ ቁጠባን ዕድል ስራሕን ረብሓ ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ከተማ ሓርሻ ምፍራይ ጠለበጊዕ ዝተዋፈሩ ወገናት ገሊጾም ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 250 ትካላት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረሎም ቤት ጽሕፈት ዳኣንቲ ክፍለ ከተማ ገሊጹ መርሃው ተስፋይ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ መንእሰይ መርከብ ማውጫ ነባሪ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ እዩ እቲ ክፍለ ከተማ ብዝፈጠረሉ ዕድል ስራሕ ኣብ ዘፈር ምርባሕ ጠለበጊዕ ከም ዝተዋፈረ ድማ ይገልጽ 50 ኢሎም ለሃውና ብማሕበሪና አጋጣሚ ወሲድና ነርና ማሕበር አጋጣሚ ስራሕ ከክናገሎም ጀሚሮም አነ ለብናገለ ግጅምሮሉ ነርኒ ቀጥታ ላብ ዳቪድ ሰንተር ብግላትያ ካው ዝመሬት መሙጭ ቻይሎ መጽና ካው ለመሬት ብልተማቻ ዘን ዳቪድ ሰንተር ማልታው ዕቆይና መጥኾን ለወርኹ ቀጥታ ላብ ዝጀሚረ ሻንተ ወርሒ ገብራያን ክጅምር ተለኹ በ8 አጣል ይጀሚራ ካው ቀጥታ አጋጣሚ ደሳልና ማንታ ዘር ስለልናራ ባሃም የንተዋልኛ ካዝ ጠቅላላ ላብ
30 قلياتنا أنا علي خزل نا كفت مرة حسابنا كفت مرة الرابحة يا لا ماشينات تمسيه ناروق فابريكا لك كبري حسابنا عدي أو تعشر هيمانة قريد مام بسوفتنيت تابيلن بزرخبا عدل مربحت لبقع كمز الجمرة يزربام زن سيساي سلستي شحي ومنا مالتيو مبقس غيره لقح أمسيه بعتن تبقيس يوزي بس حللخو بدحري لعسر سلسته شحي ومنا وسيخه لزنت على الوسيخه لن عسراي قالي خوينن لوا مالتي حز وليدن مالتيو بسنكي سنت عدل سراح بزي حقاو سدس فلسو زلو مناسي أبعدهم صريحهم نابرهم نمراح متشو بايتا كفتر اللهم إزوم وقنات حبيرهم أكايبنا للهفتن تغميل بزل تخالنا متن بلالك هفتن تغمي مالتي سرح تساين تيخونس سرح ماريس خاي خات قوي لغا إشكا على ماريس غدرس لا بزح نقرت سنتخيلخا بلقنا خاي عدل تتسرح إشكا على ساخال لقح نصاول دموصي وكن قاساقس منسي بحر قري لقر لمنسي او عد كن قاساقس توزيل لمنسي ون باواخاتم عبيت لكتوب يا انا تدليتي مالت اب زحلفو 6 شوارح لعلي 250 وقنات اب حدشن نبراتن انتربرايزات عدل سراح كم استفطر لهم اتحاباري دا انت كفل ختما قداماي ويانه اي تحيلهم قدي يرغاغصوم اب عدنا سريحنا نلوط مخنا يا اباي تاريخكم لكم اوطاشون اب سفتنيت تمريقا قطا مسوطت بوتا تمچاچيلا 50 شح ينيرو كابيتالا لعل 250 شح يبصح دلو مالتي كتما حرشا بطعم مواصاي مخانو تحبرتسون لاف زرف فيزيك اتي كم زلوو مركبون ياو بقعت مناسي كاب زبحال ب 50 شح توهيوم ايميديت لا سرح كاب زاتو قلعت حدا ايو بطعم موديل لخونه قلعايو مسرح بوتا وون توهيو ايو على انتربرايزات على نبارن حدشن انتربرايزات 250 አካባቢ ተፈጢሩ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዛለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም አመስግነ ሰላም زيننا حزون نقصليو طبطبات سبورت زعلتنا كنسعبلكم حبريتات سبورت زقربلنا مرسايليو امرسات سقاقو يمسجن زايد سلام زخوركم تملكتنا نساعات زبلنا يوم زينات سبورت حيز قريبه لكم مس زينات سبورت ساعات دما مرسايله فلما نرخو صوتا بريمير ليج ኢትዮጵያ ይከውን ጋንታ ትግራይ ዝኮና መቀለ 70 እንደርታን ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ጾትን አካይደን ለዋ በመሰረት እዚ መበል 11 ሰሙን ጾታ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ብልዕሊ ጋንታ አርባ ምንጭ ከተማ ክልተን ባር ተዓውታላ ነተን ክልተ ጎላት ድማ ብርሃኑ አዳሚ ኣብ ጾታ ቅድመን ድሕረን ዕረፍቲ ኣውፂርዋን ዘሎ እዚ ዓወት ድማ ንጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ፈላማይ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ ሕሉፍ 5 ጾታታት 5 መዓልን 5 ድማ ስዕረት ዝነበራ እዛ ጋንታ ሕዚ ብድምር ካብ 11 ግጥማት ብ8 ነጥቢ ኣብ መበል 18 ደረጃውን ክትخመጥ ኢላያ خدامنا لهم قد 11 سوم صوتا مس غانتا نيجيري ارسي زغطمت غانتا ولوال يونيفرسيتي عدغرات حدن بارت سايرالا نبحتاوت جول غانتا نيجيري ارسي دما اشبر وورو بفصم قلاعي كوصرا كيل زولو بانصار زي غانتا ولوال يونيفرسيتي عدغرات نتي اتكافللو انت سريتو دما كتعوتلو تخيل عدل فصم قلاع جيتن تسفاي سحيت واي غانتا بهدار كتمان فاسيدن ابزراخو صوتا دما بناي حبر وصيت بادن باديو مفصمتا كركب خيل زولو አሸብሩሮ የመጀመሪያ ጎል የተለየ ደስታ ገለ حصرتنا አውቲ ኣብ ውጽኢትን አለታው ጽልዋ ይሕድረለን ከም ዘሎ ተቃደምቲ ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ገሊጸን ኣለዋ ብርሃነ በየነ ኣዋሊድወሎ ከም ስዕብ ድማ ከቕርቦ እዩ ብሰንኪ ማተርያል ግን ሃምዝ ክትሰዓር ተለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ማተርያል ብተደጋጋሚ እንጠይቕና ፀገማት ነይና እሱስ ኣይተቐረፈና እስካብ ሕዚ መፋርትናት ለሓሸ ሳይክል እዮም ሒዞም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሽክለታት ትግራይ ሓፍ ክብልን ቁጥሮም ዘይነዓቑ ፕሮፌሽናል ስፖርተኛታት ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለም ክረኣዩን ካብ ዝገበሩ ጋንታታት ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ሓንቲ እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ሕፅረት ናውቲ ዓቕሞም ከይጥቀሙን ዓወት ከየመዝግቡን ዓብዪ ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም ኣባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ማተርያል ችግር ነና ማለት ዓቕሚ ለሃልየናስ ብማተርያል ንሰዓረሉ እዩ ዝበዝሕና كذي زل حالف عمت بتعم تشجرنا حالفنا هنا نا ماتريال بتعم تشجرنا هنا ماتريال تلي موسين دقنا وتيتنا كنا ساقات لين خل
بقلطف ماتريال تتماللنا نلنتنينا كحز بزح ነገር ተጠየቀና ኢና ያው ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ግን እስከ ሕዚ መልስክ ረከበ ይካአልና ማተሪያል ለና ሕጽረት ኦልሞስት ሳይክል ኩሉ ሳይክላት ጥዑን ሳይክላት ነይብልና خالي ከዓ ኣብ ናቀጻሊ ናዝሐለፈ ዓመት ዝነር መታ ሽልማት እስከ ሕዚ ምንም ዓይነት ዝተዋውናየ ነገር የለ ጉድለትና ሳይክል ለኒና ሕጽረት ሳይክል ማተሪያላት ችግር ነይና እዩ ጣዕሚ ዘለዎም ናይ ብሽከታ ሕጽረት ሰፊሕ ከም ዝኾነን ከም ጋንታ ብሽከታ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መቐለ 70 እንደርታ ነቲ ጋንታ ዝምጥን ከም ዘይኮነን ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል እዩ ኦሬዲ ልወረድና ኢና ካብተን ካልኦት ጋንታታት ተን ካልኦት ጋንታታት ንውድድር ሒዘን ቀርባ ኤሌክትሪክ ብስክሌትን ሕዚ ሒዞም ቀርቦም ነው ንትሬኒንጎም ካልዩ ሙሳኣ አንጻር ተለኻ ብትስኑ ልቦና ንሽተን ተወርዲ ከተሕቲኻ እና ብዙሕ ነገራት ሚሊየንስ ለወፀ ባጀት ውጽኢት ድማ ሚሊየንስ ህዝብ ልሰምዖ እዩ بمليونات لأكل لسمعه وصيت كتسأنت لها بلا يربح نجر يحزنك أي كوناتهم تجات عدل لا يخد سبر أكادي سراح كلاب سبورت مقالة 7 أندرتا أيتاش فرات خلاها ما تبوغنهم نزق ربح حتى ذو السعب من لا شيء وام عصرت بسكت أي عمل له عصرت خلت من كل شيء له 4 نتي زين أنت عين خالد اللون ذيك حصلنا عمل من قدي أنت سكام مسو كل من أنت سكام إفرت كل من عامك إفرتنا جزينا سو كافت استخاخ النجار كلهم بر 10 مليون نعمت بيجتهم نا حداق حين زرون يو مسوم ترالينا نازي مسوم زغورنا مردا سبير بمتخخا تعيد ولا سبير بدات زنوره سايكلات كلنا نابطعنا 5 تسمعنا تنا سبير غزيتات ጨረታ ወጽየና ለን ዛአታው ተረኸበ አቶሎ ዘይ ተረኸበ ይጸንሕሎ እዩ ዝኸበልኩም ተመልከትና ኣባላት ብሽክለታ ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታ ዝኾኑ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎም ሕጽረት ናውቲ ኣብ ውጽኢቶም ኣልታዊ ጽልዋ ይሕደረሎም ከም ዘሎ ዝብል ዜና ኢና ተኸታቲልና ተመሊስና ካብ ነበር ጻወቲ ጋንታ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጎይቶኦም ሸቋር ጋንታ ትግራይ ንሰገናት ጠመት ዝሃበ ፕሮጀክት ገሊጽሎ ዘመን ብርሃነ ኣዋዲድዎሎ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ أبي كتما شرندا سلاسي قبل بادي خلته توليد زعبي ممهر قويتهم سوار كوس أجري أبي 10 تشعت ساتات عامة مرت أمندر بمفلام نختما شرب بموكال ببركي أو راجعات زكايدو زنورو وردراتي ساتف كم زنورة يزارب تي كوس أجري مصواف جمر كله استوعد ب 10 تشعت سان حمشتن سان شدشتن ولا تصاون تخوينا إنا جميرنا يو بختما استفلا لأن أشتاق أنتهت نيرة تاول نفتن عبيتي غانتات نايتعنا زبل غانتا نيرو عبي تسلفنا نصاوت نيرنا سبعا حدن عمت مرات نايملا اوراجهتات ناي تግራይ امقله صوتا تغيرو ابتشعو وان سبعا حدن عمت مرات وانጫ حزنا ناي اوراجا شرق السوغري وانጫ تشلمنا خمس مصانا فلط 12 تفلي مسزازمم بمويا ممهرነት ናብ ኤርትራ ክሰርሕ ዝተመደበ መምህር ጎይቶም ጎናጎኒ መምህርነት እቲ ኩዕሶ እግሪ ብተጻዋታይነትን ኣሰልጣንነትን ደፊኢሉ 12 ወዲኤ ኣብ ኤርትራ ኸይደ ኣብቲ ዝነበር ኩሉ ኣውራጃ ጋሽና ሰቲት ባረንቱ ኣውን ነቲ ጋሽና ሰቲት ብኩዕሶ እግሪ ተጻዋታይነት ይሳተፍ ነይረ ድሕሪኡን ናብ መሰልጣይነት ንዓቤ نالترا غانتا حيزه ناب بحر دار ب 83 عامه مرات خيده نيره أبشان شاتميتن 84 عامه مرات ناب عدو استملسه ممهر غويتهم سفراليو عقم معبي سلطنا بموساد اب بروجكت كوعس اجري بمطاف بلصات تصاوتي كم زفريه يحبر سلطناتات وسيده هاي ليفل كوتشنج ناي فيفا وسيده أدفانس كوتشنج دما نايكاف وسيدة أبروجكت مسلطنا كوينة استفلا لتصاوتي بإثيوبيا درجة فلوتات كوينة زفريو تصاوتي علو كم بعل ميكائيل أورها نصانت غرمدهن شويت يوحنس زياتهم هاتي بروجكت يوم نيرم بعلي سلطنا كوينة زفري خوم كا زمر حمزنا وركو مستفلا لخلات تصاوتون خمس نور
ጋንታታት ትግራይ በብደረጃ ዕድሚኦም ሰገናት ብምሓዝ ናይ ባዕለን ተፃወቲ ኣብ ምፍራይ እጃመን ክዋፅኣ ከም ዘለዎን ገዲም ተፃዋታይን ኣሰልጣንን መምህር ጎይቶም ሰቋር ኣስሚሩሉ ክለባት እውን ታብ ገዝአን ታብ ከተመን ታብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከተማታት ፍትሸን ተፃወቲ ካዕብያ ኣለውን ኣብ ሲእቴን ታብ ሲ ናብ ቢ ታብ ቢ ናብ ኤ እንዳተመጋገበ ክኸይድ ኣለዎ መምህር ጎይቶም ሰቋር ኣብ እዚ ሕጂ ሰዓት ጦረታ ወፅኡ ብውልቅኡ ኣብ ንግዲ ይነጥፍ ኣሎም ዝኸወልኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚ መስሉ ነይሮም ናብ ዛይድ ክመልሰኩም ብወገኔ ኣብዛዚም ኣለኹ ሰላም ዜናና ተዛዚሙን ምክትታልኩም ነመስግን ምስ ካልኦት ምድላዋት ቴሌቪዥን ትግራይ ጥቡቅ ገዛ ኹነልኩም